जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज भिडियो पे देखिए कि द्वितीय यूनिट बा द्वितीय एकक वाक्यर गठन नीति और प्रकार भेद रही जहाँकि आमर यहाँ एसी ओडिया कंपलसरी जो पे प्लस पे जो पे एन लागू लागू होता से एसी ओडिया कंपलसरी जहाँ द्वितीय यूनिट रही कौन वाक्यर गठन नीति और प्रकार भेद। देख पे वाक्यर गठन रीति शिक्षा कौन तापर देखिए विभिन्न प्रकार वाक्य संपूर्ण धारण निर्भुल वाक्य लिखन विद्या तीन बहुत इंपोर्टाट। देख पे वाक्य गठन नीति और प्रकार भेद। प्रथम देखिए वाक्यर संज्ञा कौन जो उक्ति मन एक भाव को पुनर्रूपे प्रकाश कर वाक्य कहवा अर्थात एक एकाधिक पद मिलित हो मिसी मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य कहुए। मैंने कौन ना एक एकाधिक पद जो मनर भाव संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य कहवा। अन्य अर्थर कहले एक एकाधिक सार्थक पदर अर्थयुक्त समष्टि वाक्य कहुए। मैंने अन्यथर कहले गोटे एक एकाधिक सार्थक पदर अर्थयुक्त समष्टि को सार्थक पद होती अर्थयुक्त होती आम वाक्य कहवा। हरिबाबू काली पुरी जीवे। हाँ एठार प्रथम वाक्यर चारि गोटी पद अच्छे हरिबाबू काली पुरी जीवे ये चारि गोटी पद मिस गोटे अर्थ प्रकाश कर हरिबाबू काली गोटे जीवन से गोटे वाक्य है तेणु यहाँ वाक्य कहुए। ये वाक्य चारि गोटी गोटे गोटे वाक्यांश द्वितीय वाक्य हाँ यह पूर्ण अर्थ प्रकाश वाक्य कहुए या गोटे वाक्य बोली कहुए। हाँ गोटे एठार वाक्य होगा कारण से गोटे अर्थ बुझाऊँ। हाँ देख वाक्य केमती क्या नहीं गठित वाक्य वर्ण पद एवं वाक्यांश को लेकिन गोटे वाक्य आमर गठित जमी गोटे अपूर्ण वाक्य उदाहरण देख राम भात खाई पुरी को अनेक यात्री बापा मत पाठ माने तीनो जाक तुम किसी बुझीपारुन तो ताले ये गोटे वाक्य हो पार ना ताले वाक्य कौन कौन दरकार ना राम भात खाई स्कूल को गला बुझीपारे से गोटे वाक्य है। तापर आमर पुरी को अनेक यात्री जगन्नाथ दर्शन पाई आसती बापा मत पाठ पढ़ा कहले ये गोटे गोटे आमर कौन वाक्य है। ये उक्ति गुड़िकर वक्तार भाव पूर्णरूपे प्रकाश पाई ये उक्ति गुड़िक सहित आउ कि जोड़ा दरकार पड़ना मैंने आम आउ कि दरकार ना आम बुझी दूचे आपे आपे पूर्ण अर्थ प्रकाश कर दूचे मैंने आम बापा मत पाठ पढ़ा कहले ये आम बुझी दूचे बापा मत पाठ पढ़ा निर्देश देते कहते आ बापा मत कौन बापा मत माने कि ना एगुड़ी गोटे गोटे पूर्ण वाक्य तेणु पूर्ण अर्थ प्रकाश करुवा वाक्यर कर्ता कर्म और क्रियापद थाए यथा महानदी ओडिशार बड़ नदी अटे कर्ता हो महानदी और क्रिया हो अटे। पक्षी मैंने आकाश उड़ुंट कर्ता होती पक्षी मैंने कर्म हो आकाश क्रिया होती कौन उड़ुंट बाबू से गोटे कार्य कर पिलाटी पाठ पढ़ुची कर्ता हूँ पिलाटी और क्रिया हो कौन पढ़ुं से गुड़िक कर्ता क्रिया मैंने तीनोटी रहा दरकार गोटे वाक्य पूर्ण अर्थ वाक्यर कर्ता क्रिया कम पद थाए मैंने तीनोटी न रही से गोटे वाक्य हो पार ना। गोटे संपूर्ण वाक्यर केत गुड़ी वैशिष्ट्य रही से वैशिष्ट्य गुड़ है योग्यता आकांक्षा आसती गोटे संपूर्ण वाक्यर केतटा वैशिष्ट्य रही आम तीनोटी रही योग्यता आकांक्षा को आसती। योग्यता कहले पे वाक्य व्यवहार कर पदमान परस्पर संबंध को योग्यता कहुए। देख पे जमी छेली मैंने गीत गाँव छेली तो गाइबार योग्यता नहीं ताले ये आम कौन कर गोटे वाक्य कहीपर ना पिलाटी आकाश उड़ी पिलाटी के आकाश उड़ी पारे पिला मैंने पिलाटीर उड़ार योग्यता नहीं से गोटे पदवाच्य सरी वाक्य हो पार ना। लोकटे निआ पीऊँच लोकटे निआ पीबार योग्यता नहीं से ये गोटे वाक्य हो पार ना। जदि छेलीटी चोरुची ना छेलीटी पानी पीऊँच कहले से गोटे कौन वाक्य हो पारि था। आकांक्षा देख पे कौन पूर्वपद परवर्ती पद को अपेक्षा रखे जिते गोटे पूर्वपदर परवर्ती पद को अपेक्षा रखे आम कह आकांक्षा। वाक्य गोटे पद अर्थ प्रकाश परवर्ती पद गुड़ी को आकांक्षा अपेक्षा रखी थाए। उदाहरण मु कटक महानदी ओडिशार छात्रटी पाठ पक्षी मैंने आकाश कौन मैंने मैंने ये कौन आउ गोटे पद हो महानदी ओडिशार गोटे मुख्य नदी अटे ना आम कहीपर मु कटक जीवी ना जाऊँगी छात्रटी पाठ पढ़ुची पक्षी मैंने आकाश उड़ुंट एमती कहले कौन से गोटे वाक्य हो पारे कि कौन आ गोटे पद से जो उड़ीबा कि ओडिशार गोटे नदी से जो वार्ड जाक से आम कह आकांक्षा जमी मु कटक जीवी कि छात्रटी पाठ पढ़ुची यहाँ कहले से गोटे कौन वाक्य हो पार। आसती कौन देख पे वाक्य पदमान निर्दिष्ट कार्य थाए बाकी मैंने कौन वाक्यर जो पद गुड़ी रही से निर्दिष्ट कार्य थाए जहाँफल गोटे पद पर अन्य गोटे पद रहा दरकार यहाँ आसती कह मैंने जमी गोटे पर गोटे पद रही कह आम आसती आपको पद विन्यास कह पद विन्यास जमी केश विन्यास करें पद मानकर विन्यास रही। उदाहरण पक्षीटी बांधीची डाल में बसा गछ कौन पे बुझीपारे कौन किसी ना पक्षीटी बांधीची डाल में बसा गछ ना पक्षीटी गछ डाल में बसा बांधी तुम बुझीदेल हाँ पक्षीटी गछ डाल गोटे बसाटे बांधी देख पे वाक्यर प्रकार भेद
ବାକ୍ୟର ଗଠନ କଳା ଓ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ରୂପ ଓ ଭାବ ସୂଚକ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ରୂପ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଭାବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ବାକ୍ୟକୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟରେ ରୂପ ମାନେ କ'ଣ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? ଗୋଟେ ହେଲା ରୂପ ସୂଚକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଭାବ ସୂଚକ। ରୂପ ସୂଚକରେ ଆମର ହେଲା ପିଲାମାନେ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥାଏ ତାକୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ରାମ ଭାତ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ପିଲାଟି ଆସୁ ଆସୁ ବାଟରେ ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମୌସୁମୀ ପବନ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗୋଟେ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ରହିଛି। ଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା, କହେ, ବାଣ୍ଟିଲେ, ଶୋଇଛି, କହିଲେ, ଦୁହୁଁଛି ଆଦି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଉପର ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ ଖାଇ, ଆସୁ ଆସୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ସେ ଗୋଟେ ଅଟେ। ଛାଡ଼, ତାର ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକାଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ। ମାନେ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶି ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଯୌଗିକ। ମାନେ ଦୁଇଟା କିମ୍ବା ଦୁଇଟାରୁ ଅଧିକ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିଗଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଯେମିତି ରାମ ଭାତ ଖାଇଲା ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ଏଠି ଦୁଇଟା, ଭାତ ଖାଇଲା ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ତ ଏଠାରେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସରଳ ବାକ୍ୟ ମିଶିକି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। এই ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଟି ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ ଏବଂ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ଉକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ରହିଥାଏ ତାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଥିବ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥିବ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆକୁ ଜଗିଥାନ୍ତି, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଜଗିକି ରହିଥାନ୍ତି ବା ତା ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି, ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସିଏ, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ସିଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ ମାନେ ଗଲା, ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ଏଭଳି ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି କେତୋଟି ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ। ତାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର। ବାକ୍ୟର ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟକୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଆଦେଶାତ୍ମକ ଏବଂ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। କୌଣସି ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ମାନେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଦୀ ହେଉଛି ମହାନଦୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମ ତଥ୍ୟ ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଆଜି ବଜାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି? ତୁମେ ଦିନବେଳା କ'ଣ ଖାଇବ? ସେ ଅଫିସରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ଆଦେଶାତ୍ମକ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ବା ଉପଦେଶ ବା କାମନା ବା ଆଶୀଷକୁ ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବା ଆଦେଶାତ୍ମକ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଇ ଘରଟା ସଫା କରିଦିଅ, ସେଇଟା ଆଣିଦିଅ, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଆଦେଶାତ୍ମକ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା, ତୁମେ ଏଇ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯାଅ, ଆମେ ଗୋଟେ ସେଇଟା କହିଲେ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ମିଥ୍ୟାର ଆଶ୍ରୟ ଆଦୌ ନିଅ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କଲେ କିମ୍ବା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ମୁଁ କହିଲେ ମୋତେ ବ୍ୟାଗ୍ଟି ଦେବ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଆଦେଶ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ଆଦେଶ ସୂଚକ। ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓହ, ସୀତା କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଲା, ପୁରା ବିସ୍ମୟ ହୋଇଗଲା, ଓହ ସୀତା ଗୀତ କ'ଣ ଗାଇଲା, କ'ଣ ଗୀତ ଗାଇଲା, ସାର୍ଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କି ସୁନ୍ଦର, ମାନେ ବହୁତ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା ସେଇଟାକୁ କହିବା ବିସ୍ମୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ତାର ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖିଲା ମାନେ ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ଗଠନ ବା ରୂପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଭାବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୂପ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଭାବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବିବୃତ୍ତି ବା ବିବରଣାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦେଶ ସୂଚକ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ବା ଅନୁରୋଧ ବା କାମନା, ତାର ବିସ୍ମୟ ବି ଦେଖିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିନେ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ମନର ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ପ୍ରକାଶରେ ତାହା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବିସ୍ମୟାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କହିଲେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅସ୍ତି ସୂଚକ, ଗୋଟେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ। ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା, ସେଇଟା ଅସ୍ତି ସୂଚକରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ନାସ୍ତି ସୂଚକରେ ରହିବ ବର୍ଷା ହୋଇନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଶୀତ ହେଉନି। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ସେଇଟା କେମିତି ହେବ? ଆଜି କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଆଜି କ'ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଓ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ହେବ ଦେଇଛି। ଏହାର ଭାବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରଣ।
अर्थ को सम्मान बा अपरिवित रखी गोटे वाक्य को अन्य एक रूप में प्रकाश कर वाक्य रूपांतर कहुए माने अर्थ को सम्मान बा अपरिवित रखी गोटे वाक्य को अन्य एक रूप में प्रकाश कर वाक्य रूपांतर कहुए जता पूर्वलोचित भावसूचक गठनगत वाक्य गुड़िक धर्म रूपांतर निम्न प्रदत्त है। देख पे विवृत्ति सूचक अहिंसा परम धर्म प्रश्न जब से प्रश्न सूचक नहीं जावा तर अहिंसा बली धर्म यहाँ गोटे सूचना दिगला विवृत्ति प्रश्न ये पिला रही नास्ति तार विवृत्ति नास्ति सूचक से केमती हम नास्ति सूचक हो अहिंसा परि धर्म ना यार विवृत्ति विस्मय एम सब देखिए पे विभिन्न प्रकार टे देखनी गोटे दुटा ये मत गोटे विवृत्ति सूचक देखिए भारत भविष्य खूब उज्जवल से गोटे विवृत्ति सूचक विस्मय सूचक रही भारत भविष्य कि उज्जवल विस्मय सूचक नास्ति सूचक संस्कृत अध्ययन व्यतीत भारत को जानी हेब ना ये भाव में देखिए तो किसी क्वेश्चन पेपर दे दीजिए देखनी हो तो पे आज मैं क्लास 2 रखुच्छी जो पे आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन जाए चैनल लिंक है से नोट्स पाई रोज जय जगन्नाथ।